رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود نہیں، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. اور ڈاکٹر سید عمران ودود کو آج مبارکباد کہنے کے لیے ایک بار پھر ونس اگین میں نے انہیں روکا ہے کہ انہیں کنگریچولیشنز کہا جائے کہ انہوں نے پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پوری انوالومنٹ کے ساتھ پورا مہینہ کوئی سیگمنٹ کو کیا، اور جو ہے وہ کوئی شو میں کیا بہترین سوالات بھی کرتے رہے، بہت اچھے انداز سے اس کو ارینج بھی کرتے رہے، اور انرجیٹک بھی رہے، اور ہاتھ میں لفافہ بھی پکڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں بہت ٹائٹلی پکڑا ہوا ہے. زیادہ خوشی کس بات کی ہے؟ کیونکہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ میں نے روکا اس لیے کہ کہیں لفافہ وغیرہ نہ لے لوں. لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت میری جان بہت مبارک، کیا اچھے انداز سے آپ نے اس کو کنڈکٹ کیا، اور ہمارا دل خوش ہو گیا. پوری مینجمنٹ آپ کو مبارکباد پیش کر رہی ہے. مخل نہیں ہوں گا چونکہ علماء کرام کا سیگمنٹ ہے. انڈسٹریز میں نا ایک بات کہی جاتی ہے کہ your first job doesn't, your first boss matters. تو وہ باس مین سینئرز یا وہ اس طرح سے، تو جب جس ادارے میں اس طرح کے سینئر ہوں، سکھانے والے ہوں، تو یقیناً وہ آگے آنے والوں کے لیے. ٹو بی ویری آنیسٹلی میں نے کچھ بھی نہیں سکھایا. یہ ماشاءاللہ ایک ٹیلنٹڈ ملٹی ٹیلنٹڈ، تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا، آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا. تو وہ آپ رستہ چھوڑنے والوں میں سے اللہ خوش رہیں اور آباد رہیں. باقی الفاظ دیگر یہ کہہ رہے ہیں کہ رستہ چھوڑتے رہیے گا. نہیں وہ میں ہر طرح سے دیکھیں، میں ہر طرح سے ان کے لیے میں جاتے جاتے جو ہے محسن صاحب کے اشعار پڑھوں گا کہ شاعر بھی ہوں، مصور بھی ہوں، فنکار بھی ہوں، وہ نازک سا کوئی پھول تو تلوار بھی ہوں، ہو اگر دوست غلط تو میں اسے ٹوکتا ہوں، حق پہ دشمن ہو تو دشمن کا طرفدار بھی ہوں، اتنا آزاد کہ آکاش کو چھو سکتا ہوں، ایک چھوٹی سی تمنا میں گرفتار بھی ہوں، میں وہ غافل ہوں جسے عمر کا احساس نہیں، ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہوں، ہوشیار بھی ہوں، میرا انداز ہر خبر پر نظر، جی ہاں میرا انداز اہل جہاں سے نرالا محسن، بے وفا بھی ہوں بہت اور وفادار بھی ہوں. الحمدللہ ہے کچھ ایسی، اللہ اس کو سلامت. تھینک یو سو مچ. بھاگ رہے بھائی، بھاگ رہے، لفافہ ہاتھ میں. ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. کیا کہنے کی بات، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. چلے جی امان اللہ. ڈاکٹر صاحب مبارک ہو، پاکستان زندہ باد، خوش رہیے اور اسی طرح ترقی کرتے رہیے. آج نعمت افطار میں بزم علماء میں ملک پاکستان کے مستند علماء اکرام علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب جی اچھا کچھ کہہ رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے تھے، سوری وہ مجھے آواز آ رہی تھی. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. آج ہمارا پینل ہے خوبصورت ماشاءاللہ، یہاں پر علماء کرام موجود ہیں. اور آج چونکہ سوال نامہ ہے ہی نہیں نا، آج تو ظاہر ہے اب اختتامی لمحات ہیں، کچھ شکر پہ بات کرتے ہیں، کچھ جسے کہتے ہیں نا کچھ رزق پہ بات کرتے ہیں. اچھا جی ہے سوال، اچھا سوال کارڈ نہیں ہے سوال والا، چلے کوئی بات نہیں. پہلے سوال رزق کی تعریف ہے، اور رزق واللہ خیر الرازقین. دیکھیں آپ الحمدللہ always aware to ask questions from scholars، اللہ کا شکر ہے. رزق دیکھیں، واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ مختلف ذریعوں سے ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، لیکن اگر ہم تکیہ اسی پہ کر لیں کہ ہمیں دوسرے ذرائع سے ہی رزق ملے گا، مطلب ہمارا توکل صرف یہ ہو جائے کہ وہ جو ذریعہ اللہ کی بارگاہ سے رزق کا ہے بس اسی پہ فوکس کرنا ہے، تو ہم ایمان میں کمزور ہو گئے. اور اگر ہمارا توکل یہ ہوگا کہ ہمیں رزق دینے والی ذات صرف اسی کی ہے، اب وہ کہاں سے دے گا، کیسے دے گا، بس یہ دیکھنا ہے اور صبر کرتے رہنا ہے اور اس کا شکر بجا لاتے رہنا ہے. اللہ رب العزت رزق دینے والا. رزق کی تعریف کیا ہے؟ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جو غریب لفظ ہے وہ فقدان اور کمی سے بنا ہے، یعنی کمی کسی بھی شے کی ہو سکتی ہے. انسان اولاد سے بھی غریب ہوتا ہے، انسان مال سے بھی غریب ہوتا ہے، انسان علم سے بھی غریب ہوتا ہے، انسان بہت سی چیزوں سے غریب ہوتا ہے، اور بہت سی طرح کے رزق ہیں جو اللہ رب العزت فراہم کرتا ہے، اور ہر طرح کا رزق دینے والا بے شک اللہ رب العزت ہے. بہرحال رزق کا مفہوم کیا ہے، رزق کی تعریف کیا ہے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے پوچھتا ہوں. جی حضرت. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ومما رزقناہم ینفقون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں رزق کے حوالے سے عمومی طور پر عوام الناس کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے، حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے اور ماشاءاللہ
बहुत जय्यद और मुस्तनद उलमा किराम मुयस्सर हैं, क्यों टीवी को मुदर्रिसीन हैं उलमा किराम जिनकी ज़िंदगियाँ पढ़ने पढ़ाने के अंदर और किताबों पर बहुत नज़र है माशाअल्लाह। उमूमी तौर पर अवामुन नास के अंदर सलमान भाई रिस्क समझा जाता है कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को रिस्क कहा जाता है, लेकिन रिस्क का मफहूम बहुत वसी है। सही। लुगत के अंदर रिस्क उसको कहते हैं अर रिस्कु हुआ मा कुल्लु अनअम अल्लाहु अला मिन इबादिही, फरमाया हर वो नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर फरमाई, व मन्ना बिही अला इबादिही हुवा रिस्क, हर वो नेमत हर वो अता जो रब तबारक व तआला। इसीलिए किबला मुफ्ती आसन नबी साहब हमारे उलमा किराम ने जहाँ ये फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम ऐ आतैनाहुम, जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया, आगे कहते इशारे कल माल वज़्ज़ौज वल वलद वल अहल वस्सेहत वल हुब कुल्लुहुम रिज़्क़ुन। माशाअल्लाह। वाह वाह। रिस्क का जो मफहूम है उसके अंदर बहुत वुसअत है, वाह। उसके अंदर हर चीज दाखिल है। आपकी औलाद रिस्क है, आपका इल्म रिस्क है, आपकी जो अज़वाज है वो रिस्क है। जो नेमतें अल्लाह ने कुल्लु मा अनअम अल्लाहु अलैहि फहुव रिस्क, जो नेमत मिली है, जो नेमत अल्लाह ने अता फरमाई, तो रिस्क के मफहूम के अंदर बहुत वुसअत है। हमारे यहाँ उर्फ़ आम के अंदर उसमें से एक जो है ये गंदम है, ये दाना है, ये रोज़ी है जिसको हम खाते हैं, उसका रिस्क का एक पार्ट और एक हिस्सा है। जनाब अल्लाहु अकबर, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़, बहुत वसी। रज़क़नाहुम ऐ आतैनाहुम। और खर्च के हवाले से भी ये है कि अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाया, अल्लाह ने आपको अखलाक भी रिस्क है, अल्लाह ने आपको अखलाक अता फरमाया। हर अल्लाह की नेमत वो रिस्क के अंदर शामिल है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हर उस नेमत को आपने खर्च करना है आगे। और उसूल ये है कि जितना खर्च करेंगे, इल्म पढ़ाएंगे, आपका इल्म बढ़ेगा, अखलाक आपके होंगे, आपका अखलाक बढ़ेगा। आपके अंदर अगर हुब है, मा ये तरश्शहु, जो चीज़ आपके अंदर है वो निकलेगी, उसको जितना आप आगे करेंगे वो बढ़ती जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी। बाकी रहा ये रोज़ी जिसके लिए उर्फ़ आम के अंदर कहा जाता है, तो अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, वो जिसके लिए चाहता है रोज़ी को तंग करता है, जिसके लिए कुशादा करता है, ये उसके दस्ते कुदरत में। लेकिन बंदे को ये याद रखना चाहिए कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, वो सब कुछ जानता है कौन सा मुस्तक़र है, कौन से लौटने की जगह है। लेकिन हर जमीन पर चलने वाली चीज, हर जानदार चीज, उसको रोजी देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। जमीन के अंदर कीड़ा, पत्थर के अंदर कोई कीड़ा भी है, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ अता फरमाता है। लेकिन बंदे को ये चाहिए कि एक तो रिज़्क़ के हुसूल के लिए जो रब तबारक व तआला ने ज़राए अता फरमाए उनको इख्तियार करे। दूसरा ये है कि रब तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा करे। तीसरा ये कि जो अल्लाह ने तकसीम अता की है, ये अल्लाह की तकसीम है। असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर था, कितना बेहतर था। हम कहते हैं ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये क्यों मिल गया। अब मैं कहूँ कि मुफ्ती आसन नवीद इतना खूबसूरत क्यों है, मैं क्यों नहीं हुआ, तो ये अल्लाह की तकसीम है। ऐसा आपस की बात है, मेरे भाई को अल्लाह ने खूबसूरत बना दिया, आपस की बात है, इंतहाई खूबसूरत है आप। नहीं मेरे भाई को अल्लाह ने खूबसूरत बना दिया। मैं कल मैं आसन नवीद के हाथों को देख रहा था, मैंने कहा यार ये कलम किताबों को उठा उठा के और कलम को उठा उठा के कितने नर्म नाजुक है। तो ये अल्लाह ताला ने इनको मुताले का बहुत शौक है, पढ़ने का बहुत शौक है। ये किताब को उठा लेते हैं तो जब तक खत्म ना करें ऐसे करके, ये रब तबारक व तआला ने इनको अता फरमाया। तो फरमाया कि अल्लाह की तकसीम पर वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बाद, जो अल्लाह ने अता फरमाया। हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं कि उस पर गिबता किया जा सकता है, उस पर रश किया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए, लेकिन हसद नहीं किया जा सकता। हसद इंसान को जला देता है। अब यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फद्लिही, अल्लाह की नेमतें और अल्लाह की तकसीम पर तुम हसद ना करो, उससे मांगो वो तुम्हें भी अता फरमाएगा। आखिरी बात ये कहूंगा कि देखिए रोजी खास तौर पर जिस रिस्क की हम बात कर रहे हैं, एक ये भी हुक्म दिया गया है कि इसका एहतराम करो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला मिला है उसकी कदर करो, बिल्कुल कदर करो। जमीन पर रोटी का टुकड़ा गिर गया, फरमाया आयशा इसकी इज्जत करो। जिस कौम से ये नाराज होकर चली जाती है फिर वापस नहीं आती है। आज हमारी शादियों में, खानों में रिस्क की जिस तरह तौहीन और बेअदबी और गंदी नालियों के अंदर जिस तरह हम रोजी को फेंकते हैं, तो वो कौम फिर ये चाहे कि उन पर कोई अजाब और कात साली ना आए, बचना चाहते हैं तो उस अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करें और उसकी कदर करें। बहुत खूबसूरत और बुनियादी बातें, और आपका खासा है कि आप पैगाम ज़रूर
معاشرے کو دیکھتے ہوئے اور معاشرے ہماری اخلاقی اقدار جو ہے نا علامہ صاحب وہ یہی تھی کہ ہم قدردان تھے تو قدردان ہوئے تو لوگوں نے بھی ہماری قدر کی، پھر قدر والے بھی بنے۔ جب ہم نے قدر چھوڑ دی تو ہماری قدر بھی دنیا نے چھوڑ دی۔ اللہ رب العزت آپ علماء کے علم میں اور برکت عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دیگر حضرات علماء اسپیشلی مفتی حسن صاحب بڑے پیارے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ کر ہمارے سسرال والی سائڈ کی جو ہے نا وہ نہ کیا کریں۔ آپ یہاں وہاں حسن تو سارا اترا ہی جیسے اس خطے میں ہے جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے بھائی ماشاءاللہ علامہ رحمانی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ایک شہر کی بڑی جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں، اور اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنی خوبصورت وہاں پر دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ علماء ہمارے لیے قابل رشک ہے، الحمدللہ، اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کی نعمت نیاز ہے۔ مندی اور اعلیٰ ظرفی ہے کہ خود آپ ایک مرکزی مسجد، مرکزی علاقے کی، اور وہاں آپ نمائندگی کرتے ہیں اور اتنے زمانے سے ماشاءاللہ، لیکن آپ دوسروں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ ہر عالم دین سر آنکھوں پر ہونا چاہیے، یہ میرے والد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور عزت عطا فرمائے۔ جس طرح بڑی مسجد بہترین آپ وہاں پہ خدمات دے رہے ہیں، بہترین وہاں سنیں، بریانی بھی بنتی ہے، ختم قرآن پہ انشاءاللہ کبھی نصیب ہوگی تو بات کریں گے، بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر آج کے پروگرام میں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ ماشاءاللہ تینوں حضرات بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے رزق کا مفہوم اور تعریف سمجھائی، انفیکٹ معاشرے پر بھی کڑی نظر رکھتے ہوئے سوسائٹی کی جو کچھ خرابیاں ہیں ان کے حوالے سے آپ نے پیش نظر رکھ کے ایک پیغام دیا، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا وہ واقعہ کہ جب وہ روٹی کا ٹکڑا زمین سے رسول اللہ کو ملا، اور یہ ہمیں ایڈمائر کرتی ہے بات بار بار کہ ہمیں رزق کی قدر کرنی ہے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، تھوڑا سا ذرا ڈائمنشن کو چینج کرتا ہوں سوال کی، اور اس کو موضوع کو اس طرف لاتا ہوں کہ جو رزاق ہے ہمارا مالک، اس کے بارے میں، رزاق کے بارے میں ہمارا بندگان خدا کا، ہمارا مومنین کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو قبلہ علامہ صاحب کی محبتوں کا شکریہ۔ اب میں اگر بدلے میں کچھ کہوں گا تو پھر وہی بات ہوگی کہ من ترا حاجی بگو ہے مرا ملا بگو، لیکن سچی بات ہے، تکلف کی سچی بات تو خیر یہ ہے کہ حضرت سے تمہارا بہت ہی محبت کا رشتہ ہے، اور ہم جو بھی تعریف ہے ان کی پیٹھ پیچھے بھی کرتے ہیں، اور اصل تعریف تو خیر ہوتی وہ ہے جو پیٹھ پیچھے ہو۔ بالکل ایسے تو جو پیٹھ پیچھے تعریف ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے سیو کیا اس کو، ان کی پیٹھ پیچھے انشاءاللہ کروں گا، پہلے بھی کرتے ہیں اب بھی کریں گے۔ اور بالخصوص جس طرح علامہ صاحب قرآن پڑھتے ہیں وہ تو اپنی مثال آپ ہے، جس انداز میں یہ روانی کے ساتھ فلوئنٹلی جس طرح وہ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ۔ اب آ جائیے آپ کے سوال کے جواب کی طرف کہ رزاق کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں عقیدہ تو خود قرآن میں بیان ہوا، جو خالق و مالک ہے، جو خود رزاق ہے، اس نے یہ عقیدہ بیان فرمایا، ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، خالی رزق نہیں، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ رزاق مبالغے کا صیغہ ہے، بے شک اللہ ہی بہت زیادہ رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، متین قدرت والا ہے، مضبوطی والا ہے، قدرت والا ہے۔ تو بندہ خدا کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ حصر والا انداز ہے، معنی حصر ہے، رزق صرف وہی دیتا ہے، رزاق وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور رزاق نہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو رزاق ماننا جائز ہی نہیں، کفر ہے۔ جو چند صفات اللہ کے ساتھ خاص ہے، ویسے تو اللہ کی ہر صفت ہی خاص ہے اس کے ساتھ، جس طرح اللہ کی صفت ہے اس طرح کسی اور کی کوئی صفت ہے ہی نہیں۔ جب بندوں کے لیے یا مخلوق کے لیے کوئی صفت بولی جاتی ہے اور وہ اللہ کی بھی صفت ہو تو بندوں کے لیے وہ عطائی اور مجازی معنی اور مفہوم میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے لفظ داتا کی تعریف کی تھی، لفظ داتا کا اس دن ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور ویسے علم کی بات لے لیں، یہی عالم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم والا ہونا ہے وہ الگ شان ہے، بندوں کا علم والا ہونا، اللہ بھی حی ہے، بندے بھی حی ہیں، لیکن بندوں کا حی ہونا اور طرح کا، اللہ کا حی ہونا اور طرح کا۔ اس کی صفت جو ہے وہ ذاتی ہے، بندوں کی عطائی ہے، اس کی صفت وہ غیر مقدور ہے، بندوں کی صفت مقدور ہے، اس کی صفت باقی ہے، بندوں کی صفت فانی ہے، اس کی صفت قدیم ہے، بندوں کی صفت حادث ہے، اس کی صفت ممتنع التغیر ہے، بندوں کی صفت ممکن التبدل ہے، اس کی صفت ضروری البقاء ہے، بندوں کی صفت جائز الفنا ہے۔ یہ چند فرق میں نے بیان کیے، فرق اور بھی ہیں، لیکن بس اسی میں قصہ تمام کہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، اس کی صفت، ہر صفت الگ طرح کی ہے، بندوں کی وہ صفت نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ صفات وہ ہیں کہ وہ لفظاً و رسماً بھی بندوں کے لیے جائز نہیں۔
यानी कुछ सिफतें तो वो है ना कि लफ्जन व रस्मन बंदों के लिए इस्तेमाल होता है, मानन व हकीकतन नहीं है, लेकिन रस्मन है। कुछ वो हैं कि लफ्जन व रस्मन भी बंदों के लिए नहीं बोली जा सकती, उन्हीं में से एक रज़ाक भी है। जैसे खालिक है ऐसे ही रज़ाक भी, कि रज़ाक सिर्फ वही है, कोई और रज़ाक नहीं। किसी और को रज़ाक मानेगा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो बंदा मोमिन है ही तभी कि जब वो अल्लाह ही को रज़ाक मानता है। और बाज़ औक़ात बंदे पे तंगी आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो बंदा को परेशान होता है, घबराता है, मैंने अगर यहाँ से छोड़ दिया मेरे रिस्क का क्या होगा, मैंने यहाँ से छोड़ दिया रिस्क का क्या होगा। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। मुल्क खुदा तंग नेस्त, पाए गदा लंग नेस्त, अल्लाह का मुल्क तंग नहीं। अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया, क्या अल्लाह की जमीन वासे नहीं थी, निकल जाए जहाँ जाना चाहता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से तक़वा इख्तियार करे अल्लाह निकलने का रास्ता बना देगा, वहां से रिस्क देगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा। तो इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह। महबूब फरमा दो कि बेशक मेरा रिस्क अपने बंदों, मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ुहु, और जो तुम जो चीज खर्च करो वो उसका बदल तुम्हें अता फरमाएगा। व हुवा खैरुर राज़िकीन, और वो सबसे अच्छा रिस्क देने वाला है। क्या बात है, माशाल्लाह। आज उलमा ऐसी खूबसूरत कलाम कर रहे हैं, दिल ही नहीं चाह रहा इनको रोकने का। और जाहिर है जब ऐसी बातें निकल रही हों तो दिल चाहता है कि बस इंसान सुनता चला जाए, लेकिन वक्त की नज़ाकतें हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी। मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम तक़सीम रिज़्क़ क्या है, कुछ इस पर इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जिस तरह हज़रात उलमाए कराम ने मज़मून को बुनियाद फराहम की है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इससे ये बात तो वाज़ेह हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही रज़्ज़ाक़ है, बेशक, और जो कुछ वो अता फरमा रहा है वो सब कुछ रिस्क है, बेशक। जब रज़्ज़ाक़ भी वही है और देने वाला भी वही है, फिर तक़सीम भी उसी की जानिब से है। बिल्कुल। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस बात को यूं भी इरशाद फरमाया कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदहुम बअदन सुख़रिय्या। वैसे तो उस पर यह भी वाजिब नहीं कि बंदों की मसलहत के लिए कोई काम करे, लेकिन ये उसकी शान करीमी और शान रहीमी है कि बंदों की मसलहत के लिए भी कुछ अफ़आल वो फरमाता है ताकि लोगों की इस्लाह का और माशरे की इस्लाह का सामान रहे। तो उसने फरमाया कि जो रिस्क की तकसीम है, जो माइशत की तकसीम है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की तरफ से है। बेशक। और उसकी एक हिकमत यह है कि ताकि तुम एक दूसरे से काम ले सको, एक दूसरे के काम आ सको। वाह। दूसरी जगह इरशाद फरमाया वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सभी के लिए रिस्क को कुशादा फरमा देता, इतनी फरावानी रिस्क की हो जाती तो ये सरकश हो जाते, जमीन में फसाद फैलाना शुरू कर दे। तो अक्सर इंसान की सरकशी जो है वो माल की फरावानी की वजह से भी होती है। जब माल की फरावानी होती है तो वो समझता है कि अब मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, और जहां मोहताजी वाला उनसर खत्म होता है वहीं सरकशी का उनसर शामिल हो जाता है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रिस्क की तकसीम को अपनी मसलहतों के साथ मुतय्यन फरमाया। और फिर इंसान का ये समझना कि सबको एक जैसा मिल जाए, तो उसके लिए एक मिसाल ऐसी भी है कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा जिस्म बनाया, इसमें हर जिस्म के जो आज़ा हैं सबकी हैसियत मुख्तलिफ है। आँख की अलग हैसियत है, पैर की एड़ी की अलग हैसियत है। अब कोई समझे जी आँख भी जिस्म का हिस्सा है और पैर की एड़ी भी जिस्म का हिस्सा, दोनों बराबर हो जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। आँख अपना काम करेगी और पैर की एड़ी अपना काम करेगी। इसी तरह रिस्क की तकसीम अल्लाह ने बंदों में फरमाई, और फिर इस रिस्क की तकसीम में बंदों को भी शामिल फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों के दिल में माल की मोहब्बत को निकालकर रज़्ज़ाक़ की मोहब्बत को डाले। फरमाया वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइली वल महरूम, जिन्हें हमने दिया है ये सारा उनका भी नहीं है बल्कि इसलिए दिया कि वो बांटते रहें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहता है अपने खजानों की तकसीम के लिए मुकर्रर फरमा देता है। जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वल्लाहु युअती इन्नमा अना कासिमुन, अल्लाह अता फरमाने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। कि रब है मोती, ये है कासिम, देता वो है, दिलाते ये है, रिस्क उसका है, खिलाते ये है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकसीम बंदों की मसलहत के लिए, ताकि हम एक दूसरे के काम भी आ सके, एक दूसरे की जरूरियात पूरी कर सके, और माशरे के अंदर जो इन्हिसार का तवाज़ुन है वो बरकरार रखा जा सके। बहुत खूब मुफ्ती साहब क़िबला, क्या बात है, अल्लामा साहब बहुत खूबसूरत आज कलाम किया आप लोगों ने। हेड सॉफ्ट, अल्लाह ताला आपको और बरकतें अता फरमाए। कॉलर्स हैं, आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए सवालात उलमाए किराम। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे कलम तो दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरे आपसे दो सवालात हैं। जी पूछिए।
पहला सवाल ये है कि अगर हमारे पास 7 तोला जेवर है ना, कितना तोला? 7 तोला जेवर। 4 तोला, ठीक है। 7 तोला। 7 तोला, ठीक है। जी जी। तो उलमाए कराम से मैंने सुना था कि वो कह रहे 7.5 तोले पे ज़कात लगेगी। मेरी बहन तो 1 मिनट सवाल, उलमाए किराम कहते हैं हमेशा ये पूछें कि 7 तोले के अलावा चांदी या कुछ सेविंग कैश है आपके पास? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। बस ठीक है, 7 तोला है ठीक है, ना? बता दें। अच्छा, इस पे ज़कात का पूछ रही हैं? जी जी, कि ज़कात होगी अच्छा, नहीं। आप- और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर हम फितराना भूल जाएं, ठीक है, मतलब ईद वाले दिन हम फितराना देना भूल जाएं, मतलब बाद में याद आए कि बताते हैं। हमने तो फितराना बाद नहीं में दिया। दे सकते हैं कुछ कि- भी अच्छा बाद में याद मेरी बहन आप प्रोग्राम देखती रहिएगा, अभी जवाबात बाद में देंगे, ठीक है ना? देखती रहिएगा। चलें, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब। मौसम क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि जैसे फितराना देते हैं हम ईद से पहले पहले, ठीक है। तो इस साल ये है कि अभी रिसेंटली जो मेरी कंडीशन है ना कि मेरे जो बाकी घर के मामलात हैं वो मैंने लोन लेके करने हैं। अच्छा। तो मतलब काफी ना टाइट हुए हुए हैं हालात। तो पूछना ये है कि मेरे ऊपर फितराना देना लाजमी है ठीक या है। उसमें नहीं है? प्लीज जरा ये बताते गाइड हैं। कीजिएगा। अच्छा मेरे प्यारे भाई, कोशिश कीजिएगा, मैं बस सिर्फ इतनी सी दरखास्त है, बाकी तो सब करें, कर्ज जरूर लीजिएगा, लेकिन इंटरेस्ट वाला लोन कोशिश कीजिएगा, उससे नहीं, बचिएगा। कर्ज है, ले चुके वो। अच्छा, लोन ले चुके हैं? हाँ, बताते हाँ, ये अगर तो आप फरमाइएगा हजरत कि इन हालात में अगर इंटरेस्ट भी ले लिया या देने की हामी बढ़ दी, अस्तगफिरुल्लाह। एक वक्त कॉलर है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? सर मेरा एक सवाल है। जी बताइए, क्या सवाल है? मैंने मगरब की नमाज पढ़ रहा था, जनमाज बिछाई है, तो ठीक है। मगरब की नमाज पढ़ रहा था, जी, जी। जनमाज बिछाई है, तो चूंटियां थी नीचे। सही। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये मर जाएंगी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वो 3 फर्ज पढ़े, फिर उसके बाद दोबारा 3 फर्ज पढ़े। तो वो जो पहले 3 फर्ज हैं उसका क्या हुक्म होगा? ठीक है, रहनुमाई बता अच्छा, फरमाने। पढ़े जल्दी जल्दी, मगर सारी चीजें ठीक पड़ी ना? नहीं, वो बस कह रहे हैं सही। वो ख्याल आया, ख्याल आया कि बाद में चूंटियां दोबारा मर पढ़ रही। ली। ठीक है, तो ठीक है, बता। चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। आप जी मुझसे बात कीजिएगा, टीवी ना देखें। क्या सवाल है आपका? अच्छा सर, मैं अवैध जंगीर बात कर रहा हूँ टेक्सला से। मैं सलमान गुल कराची से। क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरी बीवी नाराज होकर गई है, उसने खुला का दावा किया हुआ है। अच्छा, तो मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि वो कहते हैं कि अपना घर बार मेरे नाम करो और जो है ना ये जगह अपनी छोड़ के किराए पर रहो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आगे रिश्ता चल पाएगा या नहीं? अच्छा, मतलब डिमांड कर रहे हैं आपसे। चलें, वही वाली बात है, ठीक है, आप फरमाते हैं ना रोज फरीकैन वाली बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरे 2-3 सवाल हैं। पूछिए ना। एक इमामा शरीफ बांध के नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है? इमामा पहन के नमाज पढ़ने की फजीलत, ठीक है। और ठीक हो। और दूसरा ये है कि ये जो सुबह फजर की 2 सुनते हम पढ़ते हैं, अगर हम वजू करके मस्जिद में दाखिल हों तो तहियतुल वजू और तहियतुल मस्जिद और 2 सुनते हैं इकट्ठी नियत की जा सकती है इनकी? चलें इंशाल्लाह बताते हैं हम। सुन्नतों तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद की एक साथ नियत, ठीक है। बताते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या मेरा सवाल? मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि जो रमजान के रोजे खिजा हो जाते हैं वो रमजान के बाद कब किस महीने में रखे जाते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि सुबह नमाज नमाज के रमजान के रोजे जो कज़ा हो जाते हैं वो फिर कब रखे जाए? चलो वो कब रखे जाए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि नमाज फजर का जब वक्त सुबह सफेदी पै जाती है और जाग ना आए जल्दी, तो क्या नमाज हो सकती है ठीक है। अगर सूरज की किरण ना निकली हो तो? ठीक है, बता दें आपको। क्या है शहरी के टाइम? ठीक है, वक्त हुआ है अजान असर का। कराची से बराह रास्त द प्राइड ऑफ पाकिस्तान अलहाज कारी वही जबर कासमी साहब अजान असर देंगे अपने खूबसूरत लबो लहजे में। ये अजान मोहब्बत है और फिर इंशाल्लाह नमाज असर हम इमामत के साथ वो जमात के साथ इंशाल्लाह अदा करके फिर लौटते हैं। इस नमाज असर और अजान असर के वक्फे के बाद फिर आप लाइव टेलीफोन कॉल्स कर सकते हैं, सवालात कीजिए, उलमाए किराम जवाबात दें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد